every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Guys, welcome to my YouTube channel, Diary of Tibe. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, sekarang saya mau reading Pisces. Kemarin udah terakhir Aquarius. Tinggal Pisces, Aries sama Taurus. Ya, semoga hari ini bisa semua gue kerjain ya. Cuma 3 kok. Okay. First of all, I want to read Pisces. Yesterday I just upload like Aquarius. It's just 3 zodiac left. Pisces, Taurus, Pisces, Aries, and Taurus. Okay. Oh ya, pembukaannya belum bahasa Indonesia. Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya, Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kamu menyukai video ini, tolong dikasih like ya. Apabila tidak menyukai videonya juga tolong di dislike. Dan jangan lupa untuk dibagikan ke sosial media kalian, dikomentari, dan di subscribe ya, di subscribe. Terutama bagi kalian yang memang baru di channel saya, tolong di subscribe. Thank you. Okay, Pisces, today, disclaimer. This is a fun reading, and this is also a general reading. I collected many random energy from many random people. So it could be your reading, or it could be this reading. It could be your energy, or it could be your person's energy. It could resonate with you, or it could not resonate with you. Just take out what resonates with you, yeah. And if it don't resonate with you, if it's not resonate with you, just check out your sun, moon, rising, and Venus sign. Okay. Okay. Ini adalah bacaan umum, dan ini juga hanya untuk seru-seruan aja. Jadi saya saya mengambil energi kolektif secara acak dari beberapa orang. Ini bacaan ini bisa tentang kamu, bisa juga tentang orang lain, orang yang dekat sama kamu, atau jadi ya bisa dekat bacaan ini bisa untuk orang yang lagi dekat sama kamu, dan ini vice versa, dan bisa kebolak-balik juga ya. So this is going to be a vice versa or interchangeable energy. Jadi bisa nyambung dengan situasi kamu, bisa juga enggak. Apabila enggak nyambung dengan situasi kamu, dilihat aja di bagian mananya yang nyambungnya. Maksudnya pasti ada lah sedikit-sedikitnya nyambung gitu loh. Kalau memang enggak nyambung juga, coba dicek zodiak kalian berdasarkan sun, moon, rising, dan Venusnya kalian. Okay, Pisces, let's get started. Okay, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Pisces people during this June 2020? Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Pisces people during during this June 2020. Dear God, angels, universe, divine power, divine power, archangel, spirit guide, white light, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Pisces people? Oh, banyak banget. No, ini kayaknya yang satu nih. Nanti dia kebuka, aku ambil.
during this June 2021. They got too much. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, what light, God, guardian angel, which give me a sign what will happen with Pisces people during this June 2021. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, what light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Pisces people during this. Whoa, too many. No. During this June 2021. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, God, white light, God, guardian angel. Just give me a sign what will happen with Pisces people. Right. During this June 2021, dear God, angels, dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, God, white light, God, guardian angel. Just give me a sign what will happen with Pisces people. Banyak banget sih. Ini Pisces kenapa sih nggak mau dibacain ya? Tuhan. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, God, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Pisces people during this June 2020. Dear God, angels, universe, divine power. Okay. Archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign. Okay. What will happen with Pisces people during this June 2021? Dear God, angels, universe, angel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen. Okay, Pisces. Whoa, okay. Bottom of the deck, you got the hermit mode. What happened, Pisces? Hold on, yeah. Hold on. Okay, Pisces. I think from the last reading, you got something cute going on, yeah. But this reading, it's quite a bit lighter than the previous reading. I mean, last month. Last month, I guess it's a bit heavier. Okay? Okay, Pisces. First of all, ini yang jelas ya. Bacaan Pisces yang kali ini kayaknya sih lebih ringan ya daripada yang sebelumnya, karena kayaknya bulan kemarin tuh masih agak-agak ribet ya, ada kejadian-kejadiannya gitulah. Dan ini yang saya baca ini sih kayaknya lebih mendingan ya. Oke, kata pertama ada the moon. The moon. Kamu ini the moon itu artinya shadow. Kamu berada di dalam bayang-bayang gitu. Jadi mungkin pikiran kamu tuh kayak berkabut gitu. Kalian tuh nggak bisa berpikir secara jernih. Entah apa yang nge-trigger masalah ini, entah apa yang memicu masalah ini. Tapi pikiran kalian tuh berkabut. Kayaknya sih ada sesuatu kejadian nih yang cukup signifikan atau cukup intens yang membuat pikiran kalian tuh berkabut dan nggak bisa berpikir dengan jernih, nggak bisa berpikir dengan logik gitu ya. In here, Pisces, the first card is the moon card. Moon, it means shadow. I think your mind had been a little bit cloudy. Your mind had been covered up with a shadow that makes you cannot think clearly. I think there is something going on. There's some kind of situation going on in your life, Pisces.
I don't know what it is. It could resonate. It could relate it with love or job or business, but this situation is quite intense for you. Makes you maybe anxious or anxiety, panic attack. I don't know, but something came up and makes your mind cloudy. That's why you cannot think clearly. But second card is Four of Swords. To clear this thing from your mind, so your mind can be clearly and not cloudy anymore. All you need to do is healing yourself. How? Meditate, pray to God. That's one of the easiest and cheapest thing that you could do to heal yourself. Okay. Di sini kartu kedua ada kartu healing atau Four of Swords. Untuk meredakan efek dari pemikiran kamu yang berkabut itu, mungkin karena kalian ada masalah atau apa, jadi sehingga kalian tuh nggak fokus dan berpikir secara kurang logik. Itu yang harus kalian lakukan adalah healing. Sembuhkan diri kalian. Gimana caranya supaya diri kalian sembuh, supaya diri kalian tenang? Meditasi atau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada Tuhan, siapapun Tuhan kalian ya. Saya tidak mau judge di sini, dan apapun agama kalian. Karena dengan berdoa dan meditasi itu adalah cara paling simple, cara paling mudah, dan cara paling mudah dan murah untuk menyembuhkan diri kalian. Jadi kalian pemikirannya itu nggak berkabut lagi gitu loh. Dan yang ketiga ada Six of Pentacles. Berbagilah kepada sesama. Berbuat baiklah kepada sesama. Berbagi tidak harus dengan uang. Bisa juga dengan usaha dan waktu. Luangkan waktu kalian untuk orang-orang di sekeliling kalian. Misalnya contoh ada teman kalian butuh teman buat curhat, ya udah sediakan waktu dan kuping kalian gitu loh. Kalau kalian nggak punya uang sama sekali nih, lagi bokeh sama sekali, bisa kalian berbagi dengan orang tanpa harus mengeluarkan uang ya. Salah satu caranya ya mungkin kalau orang ini butuh curhat, ya kalian sediakan waktu dan kuping kalian. Kalau orang ini butuh bantuan, bantulah mereka dengan usaha kalian, dengan tenaga kalian gitu. Nggak harus berbagi itu nggak harus dengan uang. Tapi kalau memang kalian punya uang, berbagilah dengan sesama. Nggak harus besar. Yang penting kamu tahu orang ini lagi butuh, ya udah kamu istilah kasih sedekahin aja gitu, berapapun yang kamu punya gitu. Yang penting niatnya, bukan nominalnya gitu. Karena dengan membantu orang juga kalian akan mendapatkan kebaikan itu. Kebaikan itu akan kembali lagi kepada kalian. Dan yang namanya kebaikan itu kembali lagi kepada kalian, itu otomatis istilah kasarnya kebaikan itu yang kalian sudah lakukan kepada orang itu akan menjadikan tameng buat diri kalian, agar kalian tuh nggak diserang orang secara sihir. Kalian juga jadi nggak gampang terpengaruh dengan bisikan-bisikan si jahat itu, si alias the devil gitu loh. Kalian juga jadi lebih tenang hidupnya gitu loh. Jadi pokoknya intinya kalau berbuat baik, kebaikan itu pasti akan kembali ke kita dan pasti akan menolong kita dan menamengi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya sih gitu. Apapun hal-hal itu ya. So the second card is Six of Pentacles. Alright, yeah. You need to share to others. If you have money, you could share to others. Give to the unfortunate people. Yeah, doesn't have to be much. It's okay. You just give them a little amount. It's okay. This is not about the number. This is about your will. Your willing. Is it sincere or not? Yeah. If you don't have money, well, you could help others by giving your time,
your ears, your effort. I don't know, just try to help others. But because if you do good, good thing will come to you, and that good things which is come to you, that's the thing that could make some barriers for yourself from getting unwanted things, negative things from the outside that could protect you from the negative thing that people send to you from the outside you, yeah, outside yourself. That's the thing. After you healed and after you share to the unfortunate people, you're going to be the empress. You're going to be strong. You're going to be you're so nurture person. You are strong. You became a strong woman, independent woman, nurturing woman, very like mother figure women. But yeah, the Empress is a positive sign. You could harvest some of your goodness. I mean, if you do good to other, good things will come to you, and you harvesting your own good that comes to you. That's good thing, right? Di sini kalian menjadi the Empress. Kalau setelah kalian meditasi dan menyembuhkan diri kalian dan kalian juga berbagi dengan orang, kan seperti gue bilang tadi kan, berbagi itu bisa berbagi itu bisa membuat kebaikan itu datang kepada kalian, dan kebaikan itu bisa dijadikan tameng untuk diri kalian terlindungi dari segala energi negatif dari luar gitu loh, segala sesuatu yang tidak diinginkan. Dan setelah kalian melakukan dua hal ini, healing sama berbagi dengan orang, kalian akan menjadi the Empress. The Empress itu adalah seorang perempuan yang independen, seorang perempuan yang sangat perhatian, seorang perempuan yang memang punya figur sebagai ibu. Intinya the Empress itu adalah orang yang positif, dan the Empress itu apa ya? Kalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan kan akan balik lagi kepada kalian. Nah, the Empress ini siap memanen kebaikan yang datang kepada kalian lagi gitu loh. Jadi hasil dari kebaikan itu hasil dari kebaikan yang kalian lakukan. Kebaikan yang kalian panen itu adalah hasil dari kebaikan yang kalian lakukan kepada orang lain. Nah, dia suka belibet gue. Oke. Dan bagi kalian yang memang sudah menikah dan belum punya anak, ingin punya anak, mungkin kebaikan yang datang kepada kalian itu adalah berupa anak atau berita kehamilan. We don't know, we never know, kita nggak pernah tahu. If you already married and if you want a kid but you haven't get a kid, maybe that good thing will come to you. It's birth announcement, or maybe a pregnant announcement. You could get pregnant. I mean, that's being pregnant for a married person, for a married woman. It's one of those good things that you really expect it will happen. Yeah, could be like that. And like I said, good things will come to you. Yes, good things will come to you. Somebody came to your life. Give some help if you need a help also. Maybe you have a problem with money, job, or with business. This person came to you and bring some help, give you some help that you really needed. Yeah, in that moment. I mean, yeah, even though you need, maybe this time you need some help from others. Yeah, this person came out into your life and give a little help, or give some help for you. Or maybe if you haven't gotten married yet,
Pisces. This person came to you and gave their heart for you, gave their feeling for you. This person could be your soulmate. I don't know. Di sini kan karena kalian sudah menjadi orang yang baik nih, dan kalian sudah menjadi the Empress di sini. Ini kan menjadi the Empress adalah suatu kebaikan, suatu bentuk kebaikan dari Tuhan dan alam semesta yang akhirnya merubah kalian menjadi, mungkin yang tadinya kalian orang yang agak cuek atau apa, nggak pedulian, itu membuat kalian menjadi seseorang yang berubah menjadi orang yang baik gitu loh. Orang yang tadinya cuek gitu kan, nggak pedulian, hanya maunya senang-senang jalan-jalan, kalian tuh bisa berubah menjadi orang yang keibuan, independen. Yang tadinya kalian manja, kalian jadi independen. Itu ada suatu berkah juga loh, suatu berkah tersendiri dari Tuhan. Kalian bisa berubah menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Atau kalau memang kalian pengen punya anak, ya ini seperti bilang tadi kan, kalau udah menikah pengen punya anak tapi belum punya anak, ya bisa aja kebaikan itu berupa kalian tiba-tiba hamil. Kita nggak pernah tahu, keajaiban Tuhan, ya kan, anugerah dari Tuhan. Dan nggak cuma itu, nggak cuma dari sisi diri kalian yang akan mendapatkan kebaikan itu dari Tuhan dan semesta, tapi juga akan ada orang yang datang ke dalam hidup kalian untuk memberikan bantuan kepada kalian. Bagi kalian yang mungkin lagi bokeh, nggak punya duit, nggak punya kerjaan, atau bisnis kalian hancur atau gimana lah, intinya kalian ada kesulitan finansial, orang ini datang untuk memberikan bantuan kepada kalian. Tapi kalau memang mungkin kalian belum punya jodoh, pengen nikah, orang ini datang untuk memberikan hatinya kepada kalian, memberikan perasaannya kepada kalian. Dia memberikan hati dan perasaannya kepada kalian. Bisa aja loh ini jodoh kalian. Ini dua hal ini, the Empress and Knight of Cups, dua hal ini akan ini adalah bentuk kebaikan yang akan datang kepada kalian, hasil dari kebaikan yang kalian lakukan pada orang lain. Gitu. Jadi memang jangan pernah lupa untuk berbagi dengan orang lain ya. Jangan pelit jadi orang gitu kan. Dan gue tahu sih Pisces tuh nggak pelit, tapi ada beberapa Pisces yang maaf agak perhitungan. Ya jangan kayak gitu loh. Kalau emang kalian ada, ya udah share aja. Toh juga kebaikannya gue akan kembali lagi kepada kalian, ya kan. But I will take the Hermit. Mungkin karena masalah ini ya, karena masalah kalian berkabut di sini, pikirannya berkabut tuh kayaknya memang ada faktor, mungkin ada faktor pengaruh. Kalian punya masalah atau mungkin kalian dikerjain orang, intinya tuh kalian tuh jadi pikirannya berkabut, nggak bisa mikir, dan akhirnya ya udah hidup kalian jadi acak-acakan aja gitu. Nah, kalian selain healing juga di sini kan ada healingnya, kalian menyembuhkan diri kalian. Kalian juga lebih memilih untuk berdiam diri, the Hermit mode. Mungkin dari masa-masa berdiam diri itu kalian mengevaluasi diri kalian, sebenarnya salah gue apa sih, harusnya gue gimana sih supaya nggak gini, supaya nggak gitu loh. Bagus sih, kalian lebih ke introspeksi diri jatuhnya ya. Bagus. Okay, I will clarify this with this card. Dear God, angels, universe, divine power, angel spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Pisces people during this June 2021. Okay. Ayo satu lagi Pisces. Di sini kan kalian harus meditasi ya, dan berdoa. Yang gue tahu nih, isunya Pisces tuh, Pisces yang gue kenal ya, jarang banget berdoa, jarang banget beribadah. Tolong beribadahnya diperkuat. Jangan berdoa dan jangan beribadah hanya karena pas lagi ada masalah aja, jangan. Itu yang biasa dilakukan Pisces nih. Pisces teman-teman gue yang gue kenal tuh biasanya mereka beribadah, mereka berdoa hanya karena ada masalah aja. Jangan. Jadikan doa atau meditasi sebagai kewajiban yang harus kalian lakukan tiap hari. One thing, Pisces. All I know, my Pisces people around me, Pisces
friend, something like that. You guys tend to do prayer when you have a problem. Don't. You have to pray every time, every day. Don't pray when you only got a problem. No, do not pray only when you have a problem, because that's not the way it is, right? I mean, the thing that you have to do is make that ritual for praying became your daily routine on your daily basis. Don't only pray when you got a problem. That's what Pisces tend to do, and that's not good, Pisces, right? Okay, I'm going to continue. We got angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel. Please tell me, give me a sign what will happen with Pisces people during this June 2021. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Waduh, hancur. Jatuh semua anjir. Okay, with Pisces people during this June 2021. Dear God, angels. Okay, wait. Ada nggak yang kebalik? Oke, ada kebalik satu. Dear God, angels. Universe, divine power, angel. Okay, dua. Spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Pisces people during this June 2021. Okay. Satu lagi ya. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign what will happen. Okay, you got 5 cards. Bottom of the deck, justice. Wah gila nih, kok rata-rata ini semua? Enggak sih, enggak semuanya sih. Satu, awakening. Major arcana ada 3. Justice, archangel, Regiel. Okay, we confirm later. Hold on. Bentar ya. Okay, Pisces, you got this, yeah. First card, 5 of Earth. 5 of Earth here. Fear surrounding money, the wisdom to accept help from others, uncertain self-employment. Yes, Pisces. Because all I know, most Pisces people are material person. Sorry, I'm just trying to say what it is. I'm just trying to say what I know about Pisces. Most of you, typical kind of person, a little bit materialistic. Okay, you love to have fun, you love to shopping, you love to spend money, and maybe you think life is like a candy. Life is sweet like a candy. All you want to do is having fun without making any effort, without doing hard work. Well, nothing comes instantly, Pisces. That's why you have fear surrounding money. Let me get straight. If you want to have much money, if you want to be rich, you need to hard work. You need to work
You need to bust your ass to get that money, because money didn't come from the sky, right? You need to make effort to make money, to earn a money. That's why if you don't make any effort, you just expect, you want to have fun, you want to shopping, you want to go around the town spending money, shopping, and maybe you only want to do traveling, but you don't make any money. You cannot earn a money, Pisces. That's why, sorry to say, all the Pisces that I know, a little bit lazy. They're lazy, but in other way, they expect to be rich. How come? Yeah, how come you could be rich if you don't do the hard work? Yeah. That's why you have fear surrounding money. Why? Because you don't do anything to earn a money. That's why you have a lack of money. Unless if you have a rich boyfriend, or unless if you came from a rich family, doesn't matter. You could spend your money. You could spend each dollar for yourself. But if you came from the unfortunate family, you need to bust your ass to do hard work. Then you will earn a money. Then that money you could spend for shopping, traveling, blah, 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 blah. Okay. Yeah, you have uncertain unemployment, because most Pisces that I know, yeah, they don't do work. They don't do work. You just expect money from their boyfriend or from their husband or from their family. They don't do work. Like I said, if you want to get rich, get up, find a job, bust your ass, hard work. Do the hard work. That's the thing that you need to do. Because yeah, money didn't came from the sky, and money didn't grow on a tree. Okay? Di sini tuh kalian tuh kayaknya punya ketakutan dengan uang. Gimana nggak punya ketakutan dengan uang kalau kalian sendiri juga tidak bekerja? Karena mohon maaf ya, ini gue to the point aja ya. Pisces, orang-orang Pisces yang gue kenal di sekeliling gue itu memang rata-rata, mohon maaf, mereka agak malas, tanda kutip ya, malas. Mereka tidak mau bekerja, atau mungkin malas bekerja, tapi berharap dapat uang banyak. Hai, uang itu tidak datang dari langit, tidak jatuh dari langit, dan uang tidak tumbuh dari pohon. Lu kalau pengen punya uang banyak, pengen senang-senang, ya lu kerja keras lah. Cari kerjaan dan kerja keras, gitu loh. Nanti lo akan dapat uang. Nah, nanti kalau uang dari hasil kerja keras lo itu udah lo dapat, ya terserah lo mau beli gajah kayak, mau beli Ferrari kayak, mau beli tas Louis Vuitton kayak, terserah gitu loh. Apapun bisa kalian beli kalau memang kalian punya uang. Gimana cara mendapatkan uang? Yaitu cari kerjaan yang oke dan gajinya gede. Kalian kerja keras, jangan leye-leye. Nggak ada orang leye-leye langsung kaya, mana ada. Ngepet aja juga butuh ini sorry tuh saya, ngepet juga kan butuh usaha, ya kan? Kalian harus keliling kampung dan harus ada yang ngejagain lilin biar lilinnya nggak mati. Kalau kayak lilinnya mati, kalian akan jadi babi untuk selamanya kan? Intinya itu seperti itu. Semua tuh butuh pengorbanan dan butuh usaha. Kalian mau kaya secara instan, kalian melakukan pesugihan, emang dipikir juga nggak ada effortnya? Adalah. Kalian effortnya itu ya untuk pesugihan, ya kalian harus sediain segala sajen, ya kan? Dan ingat, melakukan pesugihan itu sama dengan melakukan perjanjian dengan setan. Melakukan perjanjian dengan setan sama dengan akan minta tumbal, entah nyawa kalian akan jadikan tumbal, atau nyawa anak kalian, atau nyawa keluarga kalian, atau orang terdekat kalian. Tetap kan ada usahanya juga kan, gitu loh. Jadi memang nggak ada tuh
eh, duit datang dari langit atau duit tumbuh di pohon tuh nggak ada, tinggal dipetik tuh nggak ada kayak gitu. Kalau kalian mau dapat duit banyak ya udah kerja keras lah. Kalau kalian lebih memilih untuk tetap lebih memilih keluarga, lebih memilih ngurus anak, lebih memilih jadi ibu rumah tangga, lebih memilih untuk leye-leye di rumah, ya udah jangan expect kalian bisa foya-foya dengan uang, jangan expect kalian bisa jadi kaya, kecuali kalau kalian punya suami kaya atau kalian punya pacar yang kaya yang bisa nafkahi kalian dengan layak, atau kalian memang datang dari keluarga kaya. Nah itu lain soal tuh kalau tiga hal itu. Kalau tiga hal itu ya memang ya kalian nggak perlu kerja keras ya, anda kan udah dapet sumber uangnya. Tapi kalau kalian mohon maaf datang dari keluarga yang kurang mampu, terus kalian pengen jadi kaya, ya mana bisa kalau nggak kerja, ya pasti harus kerja lah. Duit dari mana? Duit keluarga kalian aja gue kurang mampu kan, maksud gue tuh gitu loh. Jadi ya wajar aja kalian punya ketakutan soal uang, wajar aja kalian ketakutan jadi miskin. Ya kalian sendiri juga nggak mau kerja. Ini gue ngomong kayak gini karena memang jujur ya, gue gemes sama Pisces. Beberapa teman Pisces, gue tuh gemes banget gitu loh, karena mereka expect jadi kaya tapi nggak ada effortnya. Ya gimana sih, nggak ada usahanya, maunya hidup enak ya nggak bisa. Oke, sorry, gue agak ngegas karena jujur gemes aja sih gue sama orang kayak gitu, karena pemikiran gue sendiri tuh nggak kayak gitu. Gue berpikirnya ya gue juga, siapa sih yang nggak senang punya duit banyak, siapa sih yang nggak pengen jadi kaya, semua orang juga pengen jadi kaya, semua orang juga pengen punya uang banyak. Cuman yang harus dipikirkan adalah kalau mau punya uang banyak, kalau mau kaya ya udah kalian harus kerja keras, itu intinya. Dan memang itu basic pemikiran gue juga gitu. Jadi gue nggak bisa paham gitu orang di luar sana ingin kaya tapi nggak mau kerja keras, itu gimana ceritanya, itu gue nggak paham tuh cara berpikirnya mereka. Dan mohon maaf, itu cara berpikirnya Pisces, ingin kaya, ingin hidup enak tapi nggak mau susah, ya kan repot ya kan. Oke, kita lanjut. Kata kedua, Knight of Air. Intelligence, decisive, idealistic, careless. Events that occur great speed. Wait. Oh, sorry. Bukan, itu bukan kartu. Bukan kartu kedua, sorry. Kartu kedua ada Five of Air. Unwise choices. Learn what you can from this situation. Review everyone's motive. See. Kalau kalian ketakutan kehilangan kalau kalian ketakutan nggak punya uang, tapi kalian nggak mau kerja keras, itu unwise choices loh. Itu adalah pilihan yang tidak bijak. Kalian harusnya belajar dari situasi itu. Saat kalian nggak punya uang, kalian harusnya belajar dari situasi ini. Gimana ya situasi ini, gue keluar dari situasi ini. Gimana ya cara gue punya uang, gimana ya gue bisa menyingkirkan kekhawatiran gue soal uang, gimana ya supaya gue nggak jatuh miskin. Kalian harus mikir dan kalian harus belajar dari situasi itu. Kalau udah tahu jawabannya, setelah kalian mikir, kalian tahu jawabannya, ya udah kalian harus belajar, kalian harus lakukan apa yang harus kalian lakukan gitu loh. Dan di sini juga kalian juga harus lihat, harus nge-review setiap orang tuh datang ke dalam diri kalian tuh untuk apa motifnya. Karena semua orang itu pasti punya motif dalam hidupnya, dan dalam melakukan suatu action atau suatu tindakan pasti orang itu punya motif tersendiri, punya maksud tersendiri. Dan kalian tuh harus pelajari dulu apa sih maksud orang ini deketin gue. Karena jujur ya, Pisces walaupun mohon maaf males, tapi Pisces tuh baik, hatinya baik. Dan saking baiknya terkadang si Pisces ini sering dipergunakan sama orang lain. Itulah jeleknya Pisces gitu loh. Okay, this is unwise choices. If you have a fear of money, but you don't want to work hard, you don't want to get a job, that's very unwise choices, guys. All you need to do is learn from this situation. If you want to get rich, you have to think, how can I make myself being rich? Oh, I need to get a job. And after you get a job, oh, I need to hard work. I need to do
overtime work, I need to have a side job. Just think like that, Pisces. And after you think what you should do and you already get the answer, then do it. Execute the answer. Do some action. And also, Pisces, all I know from Pisces that surround me, Pisces typical kind of person. Yeah, they're a little bit lazy, but they expect to do something indulging. Yeah, they expect to do shopping and spend money, have fun, something like that. But they're lazy, they don't want to get a job or something. But in the other side, Pisces is a person who have a good heart. I think that is not one of your power, but that is one of your weakness. Why? Because your good heart used to be used by others. I mean, like, most people tend to using Pisces because because of a goodness in Pisces heart. Because Pisces have a good heart, other people tend to using you. That's one of your weakness. So you need to learn everyone's motive, because one thing you need to remember, everyone, when they take an action, they probably have a motive on behind, and you need to learn that motive. You need to learn why this person wants to close with me. Like I said, everyone's have motive. You have to be careful and you have to learn. Okay. The third card is awakening. Oh, this is so big. Archangel Gabriel. Look at things from a different perspective. A temporary standstill. It's important to be yourself. Yeah, it's important to be yourself. And this standstill, it is a temporary. Right? And you need to learn. You need to see others. You need to see things from other perspective. Don't see things only from one perspective. You need to see things from every angle, from every perspective, Pisces. Apapun yang kalian dapati sekarang ini, yang kalian jalani sekarang ini, apabila kalian mengalami kesulitan uang atau pekerjaan atau apapun, ini hanya sifatnya temporer aja sih, bukannya permanen. Dan kalian tuh harus melihat sesuatu tuh jangan dari satu sisi aja, lihat sesuatu tuh dari berbagai sisi. Jadi menurut gua, berpikirlah secara objektif, Pisces. Jangan cuma melihat dari satu sisi doang untuk semua hal. Dan yang terpenting adalah jadilah diri kalian sendiri. Itu sih yang terpenting. Oke. Ini agak berat ya lama-lama Pisces ya. Karena tuh narik energi, salah satunya energi dirinya si Dani, dan kan dirinya Pisces juga. Bottom of the deck, the Hermit. In this traditional tarot, you also have the Hermit. You have two Hermit here. Okay. Archangel Raziel. Spend time in a quiet meditation, spiritual teaching, self-discovery. Yeah. All you need to do is self-discovery, introspection, meditate. That is the way that you will find yourself. Kalian di sini, kalian tuh punya dua Hermit ya, punya kartu Hermit tuh dua ya, di yang traditional tarot, bottom of the deck, dan juga di Angel Tarot, the Hermit, dua-duanya. Berarti memang kuat di sini. Kalian memang harus meditasi. Ini berarti kuat banget ya Hermitnya. Kalian harus meditasi. Kalian harus menemukan diri kalian sendiri. Gimana caranya? Ya lewat meditasi itulah. Kalian harus banyak berdoa gitu loh. Jangan cuma berdoa pas lagi ada masalah doang. Biasaan nih Pisces nih, jauh dari Tuhan.
suka lupa ibadah cuma pas lagi ada masalah doang, berdoa hanya pas lagi ada masalah doang. Ya nggak gitulah cara berpikirnya. Kalian memang harus banyak introspeksi diri, karena banyak sekali yang harus kalian perbaiki, Pisces, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalian nggak bisa terus-terusan menjadi diri kalian yang sekarang, nggak bisa terus-terusan. Kalau kalian nggak elevate yourself, kalau kalian memang nggak berevolusi, kalian tidak berubah, ya kalian juga tidak akan bisa merubah kehidupan kalian. Intinya sih gitu. Kalau kalian tetap menjadi diri kalian yang sekarang, begitu-begitu aja nih, dengan semua sikap negatif yang kalian punya, yang malas, yang nggak mau kerja keras, yang demen foya-foya tapi nggak mau kerja keras, yang cuman berdoa hanya ingat Tuhan pas lagi ada masalah doang. Kalau kalian tetap mempertahankan sikap kayak gitu, kalian nggak akan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nggak ada, kehidupan kalian makin hancur. Oke. Nah ini baru benar. Knight of Air as a fifth card. Intelligent, decisive, idealistic, careless. Event that occurs with great speed takes time to carefully review your option. Creative solution. Yeah. If you want to get something good, you need to hard work and also use your creativity. Try to be creative. Okay, and you need to move fast. You cannot move slow, right? If you want to get success. But take time to review your option, because there are several ways how to get success, and you need to review one by one of the option that you have. Okay, di sini kalau kalian ingin sukses, kalian tuh harus gerak cepat, jangan lelet. Terus juga kalian harus, selain kerja keras, kalian juga membutuhkan untuk menjadi kreatif. Pergunakan kreativitas kalian. Oke. Dan karena ada beberapa cara ya untuk menjadi kaya ya. Misalnya ada opsi A, B, C, misalnya investasi, yang kedua investasi saham mungkin, yang kedua investasi rumah atau properti, yang ketiga investasi apa gitu. Akan banyak optionnya, akan banyak pilihannya. Kalian sebelum mengambil pilihan itu, kalian harus pikirin dulu nih baik-baik nih untung ruginya, baik buruknya, apa sih yang kalian akan dapat, berapa sih yang kalian akan dapat, apa sih yang bikin kalian rugi, dan berapa sih kemungkinan kalian akan rugi. Itu kalian harus pikirkan itu semua sebelum mengambil pilihan itu ya. Oke. Bottom of the deck ada Justice, Archangel Regal, fair and just decisions. Do what you know is right, stand up for your belief. Yeah, you will get justice. Just believe one thing: if you do good things will come to you, but if you do bad things will come to you, and that's justice, right? Justice may be blind, but it all works in the end. That's the thing. Pada akhirnya kalian akan mendapatkan keadilan. Di sini adalah keadilan ini lebih kayak karma ya. Kalau kalian berbuat baik, maka kalian akan mendapatkan hal yang baik. Tapi kalau kalian berbuat jahat, maka kalian akan mendapatkan hal yang jahat juga.